Let me tell you about our Prophet sallallahu alaihi wasallam. सीरा पढ़ी है माशाल्लाह आप सब ने. Have you read the सीरा? कौन सी बुक पढ़ी है आप में से? अगर मैं आपसे पूछूं, have you read सीरा ever? Any book you read on सीरा? Okay. You know, name any problem. कोई बड़ा प्रॉब्लम बताएं and I'll prove to you that Prophet sallallahu alaihi wasallam faced it 10 times more than you can imagine. Let's begin from childhood. He was a orphan. वालिद की डेथ कब हुई? उनकी बर्थ से पहले. वालदा की डेथ कब हुई? 6 साल. He could have made it an excuse कि मेरे वालिद की डेथ मेरी जो है वो बर्थ से पहले हुई. Why me? Why me? मेरे वालिद कहाँ हैं? मुझे उनकी मोहब्बत चाहिए थी. I feel deprived and things like that. 6 साल बाद वालदा की डेथ हो जाती है. उसके बाद 40 साल अपना एक कैरेक्टर बनाते हैं सादिक और अमीन का, और उसके बाद क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देते हैं. व्हाट हैपेंस? पीपल टर्न अगेंस्ट हिम, हिज ओन किन्समैन, दे टर्न अगेंस्ट हिम. क्या कहा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने? पागल. आपको पता है पागल को भी पागल कहें तो माइंड करता है? ऑफ कोर्स यस. पागल को भी पागल कहेंगे, वो माइंड करेगा. सबसे ज़हीन आदमी को आप पागल कहेंगे, उस पर क्या बीतती होगी, उसको कितना दुख होता होगा. और क्या कहा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? व्हाट एल्स? मजनून, पागल है, दीवाना है, शायर है, झूठा है. झूठे को झूठा को माइंड कर जाता है, राइट? झूठे को आप झूठा कहोगे, वो माइंड कर जाएगा मुझे झूठा क्यों कहा जा रहा है. सच्चे तरीन आदमी को आप झूठा कहोगे, उसका क्या बनेगा? दिस वॉज द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस ही वॉज पुटिंग टू ऑल द टाइम. कभी टॉन्ट किया जा रहा है, कभी डिफेम किया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है इसके करीब ना जाना, मैजिशियन है, जादूगर है, तबाह कर देगा, खानदान में लड़ाई डलवा रहा है. कुरैश क्या कहता था? हजरत उमर व्हाट ही यूज्ड टू से, जब से मोहम्मद आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जिंदगी अजीरन हो गई है, हमारी लाइफ रुइन हो गई है, बाप बेटे से लड़ रहा है, सोसाइटी में अनरेस्ट हो गया है. व्हाट्स गोइंग ऑन? दिस वाज द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस ही हैड टू बियर. एंड देन व्हाट हैपेंड? They isolated him. कहां पे? 3 साल कहां गुजारे प्रॉफिट ने? शिबे अबी तालिब. डू यू नो अबाउट शिबे अबी तालिब? सहाबा कहते हैं कि वहां पर इतनी भूख लगा करती थी हमें, खाने को कुछ नहीं होता था, लेदर चमड़ा पिघला कर उसको चबाया करते थे. जूते का चमड़ा लेकर उसको पिघला कर उसको चबाया करते थे ताकि भूख ना लगे, एहसास हो के दांत चल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं. बच्चों के रोने की आवाज मक्का की वादी तक आती थी और उनको रहम तक नहीं आता था. छोटे बच्चों की मैं यहां पे बात कर रहा हूं. एंड व्हेन ही नीडेड हिज वाइफ द मोस्ट, इस मौके के बाद लव ऑफ हिज लाइफ, हु वाज शी? हजरत खतीजा. व्हेन ही नीडेड हर द मोस्ट, शिबे अबी तालिब के बाद शी डाइड, उनकी डेथ हो जाती. परफेक्ट मौका टू से व्हाई मी, Why is Allah doing this to me? मुझे मेरी बीवी चाहिए, love of my life. I used to place my head on her lap. I used to feel confident. She's gone. Why? After her, who died? Abu Talib. The one who used to give him shelter, protection. Abu Talib died. His daughters got divorced. बाप के लिए बेटी की तलाक होना, पता नहीं हम में से कोई समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है. एक बाप के लिए बेटी की तलाक होना एक छोटी बात नहीं. 2 बेटियों की तलाक किसने करवाई थी? हिज ओन अंकल अबू लहब ने. 2 बेटियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके बेटे के साथ मैरिड थी, उनके बेटों के साथ मैरिड थी. द मोमेंट ही सेड ला इलाहा इल्लल्लाह, एक्सेप्ट दिस, उसने अपने बेटों को हुक्म दिया तलाक दे दो बेटी. ही लॉस्ट हिज सन्स. अपने बेटों जो है उनकी डेथ हुई, उनके बेटों की बर्थ, कुछ की बर्थ के बाद, कुछ की कुछ देर बाद. उनकी वाइफ पे इल्जाम लगा. कैन यू इमेजिन दिस पेन? आपके ब्रदर पे, सिस्टर पे कोई इल्जाम लगा, इसने जिना किया है, एडल्ट्री की है, सोसाइटी में उसको डिफेम किया जाए. डेफेमेशन एक बड़ा कॉमन इशू है ना, हर जगह का. हमारी सोसाइटी ऐसे है कि एक बंदे का इशू क्रिएट किया जाता है, गॉसिपिंग होती है, फिर डिफेम किया जाता है, स्टफ लाइक दिस. कितना डिफेम किया गया उनकी वाइफ को, कितना डिफेम किया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. हर पेन, इमेजिन दिस. एंड देन स्टिल पर्सनैलिटी क्या थी?
آنکھوں میں آنسو, چہرے پہ مسکراہٹ, composed at times of difficulty. Am I right or not? Just one thing I'll tell you. دیکھو, غزوہ خندق, it is called Battle of Ditch. اس میں صحابہ خندق کھود رہے تھے اور یہ آئیڈیا دیا تھا سلمان الفارسی نے. اب لیڈرشپ چیک کریں, پروفٹ کی لیڈرشپ چیک کریں. لک ایٹ دا جائنٹ. صحابہ کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے. وائی؟ کہ بھائی قریش آ جائے گا, جیوز آ رہے ہیں, کرسچنز آ رہے ہیں, ہر طرف سے ہمیں گھیرا جا رہا ہے, اٹیک کیا جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, مدینہ پہ اٹیک ہو جائے گا, اسلام جو ہے اٹ ول پیرش اینڈ تھنگس لائک دیٹ. یس, صحابہ ور تھنکنگ دس, بلیو یو می. صحابہ جن کا ایمان بہت اسٹرانگ تھا وہ ہل گئے تھے کہ ناؤ اٹس گوئنگ ٹو اینڈ. اس موقع پہ جب ہوپس ور ڈاؤن, پروفٹ کمز صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ واٹ ہی سیز. ان کے ہاتھ میں ایک ہیمر تھا. ہیمر سے انہوں نے پتھر کو ضرب لگائی. ود دا ہیمر پتھر ٹوٹا, اس میں سے روشنی نکلی. صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے. پہلی روشنی نکلنے پر کیا کہا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مبارک ہو, بشارت ہو, کنگریچولیشنز, پرشیا ول بی کانکرڈ. ایک اور ضرب لگائی, روشنی نکلی, کیا کہا؟ کنگریچولیشنز, بشارت ہو, سیریا ول بی کانکرڈ. دس از لیڈرشپ. uttering a sentence of optimism at a time when everyone is down. Being optimistic in a hopeless situation, this is leadership. This is exactly what, Allah subhanahu wa ta'ala taught Musa alayhi salam. Musa alayhi salam کو جو فرعون کے پاس بھیجا تھا اللہ نے, تو ایک انسٹرکشن دی تھی. کیا کہا تھا کہ talk to him mildly, perhaps he may accept. اللہ کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ فرعون ایکسپٹ نہیں کرے گا؟ پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ یس, اللہ knew he won't accept. لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہوپ لیس نہیں کیا. This is leadership. You can be a leader in your homes, at your workplace. جب سارے پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں, سارے کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا, آپ کے امی ابو بیٹھے ہیں, سب کے چہرے اترے ہوئے, قبرستان والا ماحول بنا ہوا ہے. You could be a leader. Just utter a word of positivity and then see the magic it does. These are lessons to be learned from the life of the greatest man, Prophet sallallahu alaihi wasallam. Michael H. Hart نے number 1 Prophet sallallahu alaihi wasallam کو رکھا. number 2 کس کو رکھا؟ آئنسٹائن کو. number 3 Isaac Newton کو, sorry. and number 3 is Jesus. The man he worships, the man he calls God, اس کو number 3 پہ رکھا. Prophet sallallahu alaihi wasallam کو number 1 پہ رکھا. Why? Because he was successful in both realms, secular and religious, both realms. So the point to learn from Prophet's life is, sometimes we have to bear things. Sometimes we have to digest things, many things. It's about patience, it's about perseverance, This is what a giant should be.